नमस्कार। बड़ंगा निमापड़ा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा महिला मुख्यमंत्री निर्वाचन मंडली से निर्वाचन मंडली से झीटीर एम्स रे लंबा समय चिकित्सा पर मृत्युवरण खबर आसिला। या पर केही राजनीति करंतु नाही, सीधा सड़क भाव नवीन पट्टनायक इस्तीफा दाबी करंतु। झीर बाप भी कही जे सरकार भल, सरकार उत्तम व्यवस्था करिसंती, उत्तम चिकित्सा देइसंती, तेणु आउ केही राजनीति करंतु नाही। अपराधी केही नाहंती, शून्यरु गड़ी अपराध होईची। हमर एठी एआई सिस्टम बहुत स्मार्ट। अंततः पूरी पुलिस रथयात्रा बेले सबुठी एआई कैमेरा लागिथिला। सेमती बालेश्वर पीड़िता माने बालेश्वर फकीर मोहन स्वयं शासित महाविद्यालय से जो छात्री तांको पिता मध्य कहले जे सरकार उत्तम चिकित्सा देइछंती, केही राजनीति करंतु नाही, केही राजनीति करंतु नाही। ये दुई जनक भितरे गोटाए कॉमन कथा होची केही राजनीति करंतु नाही। बालेश्वर तदंत इज गोइंग ऑन। बालेश्वर तदंतर वर्तमान सुद्धा जहा फल मिली ता होची प्लास्टिक बोतल रे पेट्रोल मना। ये होची से तदंतर अग्रगतिर परवर्ती फल। बड़ विचित्र ये अवस्था। क्षमतारे अछंती भारतीय जनता पार्टी एवं तथ्य दलील दिया होची। लंबा समय धरी नवीन बाबू को सहित 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी थिला, दुई पाली से कथा भूली जाइची। से कथा से भूलू कि न भूलू आमे तो भूलिनु। अंततः जेतिकी नारी मृत्यु होईची, निर्यातना होईची, नवीन बाबू को क्षीर और महुरे धोइबा आमर अभिप्राय नुहे। आपण आमर अतीतर टाइम लाइन देखि पारंती, एपिसोड देखि पारंती, किंतु आजिर तारीख रे, आजिर घटना रे, आजिर समय रे तमाम वर्षाधिक काल जो घटना घटीची, ये घटना को केवल कंपेयर कर दिया जाऊ जे नवीन बाबू को बेले जेहेतु यह घटी थिला, यह सरकारंकर लक्षण। तेणु आमे जेहेतु क्षमता को आसिलु, दयाकरी आपण विलक्षण बोली कहंतु नहीं, राजनीति करंतु नहीं। ये एक गल्प बा प्रहेलिकामय आलोचना समालोचना नुहे। जो दिन से झियो एडमिट होइतिला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स भुवनेश्वर रे, से दिन जड़े साधारण नागरिकर समवेदना हिसाब रे, संवेदनशील मनीष हिसाब रे आमे व्यक्तिगत भावे सेठी उपस्थित थिलु। संध्या बेले आहा कौन घटी जाउची ओडिसा रे, कारण सरकार जेतेबेले तथ्य दउचंदी, पुलिस जेतेबेले कहूची अपराधी केही धरा पड़ी नाहांती, तेबे तमाम बाकी रहितिबा समाज ही अपराधी, जे कि एभली अपराध प्रवणता को मुंडपाती सही नउची एवं सरकारंकर निर्देश को कार्यकारी करबा पय प्रस्तुत अछि। राजनीति करंतु नाही, घरे बसी जान। आउ किछि किछि अछंती वक्तव्य देबे जे जेतेबेले सौम्यश्री कथा जेतेबेले से झियो अभियोग करतला, सेतेबेले तमे कोउठी थिलो, तमे कोउठी थिला, तमे कोउठी थिलो, नवीन बाबू कोउठी थिले, कांग्रेस कोउठी थिला। ये निजको खसई नबा पय जेमिति प्रतिवाद करिवार अधिकार तुमर नाही, विरोध करिवार शक्ति तम पाखरे नाही, तमे जेतेबेले व्यवस्था को प्रश्न करूचो अगणतांत्रिक, एई कथा एई विचार को समाज भितर खेलई दबार जो प्रवणता चलीची, ताहा ही आहुरी भयंकर अवस्था सृष्टि करिछि। कहूतलु आमे निजे एम्स रे उपस्थित थिलु। एम्स रे जो घटना घटिला, आमे ताकू अनेक चाक्षुष करिछु, वीडियो मध्य करिछु। लागुथिला जे नवीन बाबू ही दायी एभली घटना पई। नवीन बाबू इस्तीफा देवा दरकार। बिजु जनता दल अध्यक्ष, पूर्वतन मुख्यमंत्री, आजिर विरोधी दल नेता, सीए इस्तीफा दे चली जावा दरकार। काहाकू इस्तीफा देबे, कोठी इस्तीफा देबे? जेहेतु निमापड़ा रे उपमुख्यमंत्री निर्वाचन मंडली रे गोटे एभली घटना घटी जहाँ को वर्तमान सुधा पुलिस पाई ना, संभवतः पाइब ना। अपराधी जदि पाइब, मास्टर माइंड को पाइब। ये गोटे नुआ तरीका सृष्टि होइछि। मास्टर माइंड को आमे धरलु, माने मूल क्रिमिनाल को धरिनु, मास्टर माइंड को धरलु। जहाँ आपण देखिथिबे काश्मीर रे घटिला। विरोध आसुथिला नवीन बाबू डाउन डाउन, नवीन बाबू मुर्दाबाद। अरे ममिता में हत्या करी नवीन बाबू।
एवं विधायकंकर उपस्थिति रे जेतबेले स्लोगान शुभुतला नवीन पट्टनायक डाउन डाउन नवीन पट्टनायक विरुद्ध रे बीजेडी विरुद्ध रे सेतबेले गोटे अबहावा सृष्टि कराला जे विलंबित रात्रि रे सते जेमिति स्थानीय विधायिका उपमुख्यमंत्री संवेदनशील होई धाई आसिबे एम्स को तदंत कहीं अग्रगति करूना लोकंकर क्षोभ को सामना करबा पई अंततः पितामाता को भुवनेश्वर एम्स रे भेटिबा पई प्रतिपक्ष जिते जानिले जे आक्रमण नवीन पट्टनायक होची विरोधी उपर होची जे तुमे कहीं एटी उपस्थित अच्छ तुमे एठी कहीं छिड़ा आइछ सेतिके बेले आरपटु सुबिवा स्वाभाविक आह्वान करुच्ची आपण मैंने अंचल दयाकोरी खाली कर अंचल को निषेधांचल घोषणा करा। ये सरकार अमल रे छात्री निर्यातना महिला निर्यातना शिक्षानुष्ठान रे छात्री को निर्यातना ये कथार अयमारंभ होईची किट रु वर्षे ऊपर बीतीगला किट एथिपाई कहूँ किट जो घटना घटिला नेपाली छात्री आत्महत्या घटना घटिला या पर आसबू बालेश्वर को तापर आसबू निमापड़ा ठिके ठिके मन पकई दौचु आंतर्जातिक स्तर में भारतर परिचय को नहीं पहुंचे देला ओडिशा रे भुवनेश्वर रे एभली एक घरोई विश्वविद्यालय अच्छी जोठी पैसा दे पाठ पढ़ुथिबा पिला विदेश रो पिला तांकर छात्री जो फोरम अच्छी तार अभियोग फोरम को देवा सत्वे से फोरम से कमिटी कौन सी निष्पत्ति निये नाही कथा एतिगिरे सरला प्रतिवादकारी को गुंडा लगई कैंपस भितर आक्रमण कराहला लोकल पुलिस स्टेशन नीरव द्रष्टा है कि बसिला सेतिकिरे भी कथा सरलानी पिला को बस रे बुहाई की पुरी रे छड़ा हला बारंगर छड़ा हला कटक रे छड़ा हला भुवनेश्वर छड़ा हला पैसा थाऊ न थाऊ भागो यहाँ से छोट छोट पिला कुनी पिला घर पुआ और झियो पाठ पढ़ा को बाहर को जाउचंती केते बा बयस तांकर कोन बा दुनिया देखिचंती पॉकेट रे केते पैसा अछि बड़ कथा नुह केमिति जीव आमे जानिनु स्टेशन रे छाड़ी देलु जाओ नले पिटिबु यूजीसी तदंत कला ह्यूमन राइट कमिशन तदंत कले नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन तदंत कले फल कौन बाहरला दोषी के धरा पड़ा सेतिकिरे भी कथा सरलानी जेतेबेले नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन आसुतिले सेतेबेले भारतीय जनता पार्टी रो बड़ बड़ मंत्री माने प्रतियोगिता करुतिले तार गोटे फंक्शन रे तार गोटे सिस्टर कंसर्न रो फंक्शन रे छिड़ा होइकरी फोटो उठेबा पई प्राइवेट संस्था ना वर्षे परे मध्य जेतेबेले सौम्यश्री विशी बालेश्वर छात्री पाई दीप प्रज्वलन होतला लिंगराज मंदिर रे सेतेबेले मध्य आईन मंत्री जे आईन को सबुठ अधिका बुझीछन आईन से बहुत जानिछन आईन मंत्री सेठी प्रदीप प्रज्वलन करुथिले किट फंक्शन रे अर्थात गोटे कोना कौनसी बाटरे गोटे मैंडेट गोटे विचार आमे दउचु महिला निर्यातना सपक्ष रे यार कारण होची पोलराइजेशन किछि पुरुषतांत्रिक व्यवस्था किछि व्यक्ति आम सहित आसिबे एवं पॉलिटिकल एक्टिविटी पाई किछि समाज विरोधी गुंडांकर आवश्यकता अछि से मध्य एठो अवेलेबल हो जिवो आम सपक्ष रे के अछंती तांको ट्रोल बाहिनी करी सामाजिक गणमाध्यम रे प्रचार और प्रसार करेबा ये काम भी हो ये अवस्था भितर ये मानसिकता नहीं गोटे इंजिन चली ओडिशा रे जहाँ ना डबल इंजिन सरकार एटी इंजिन कथा मने पकई दबार उद्देश्य होची काश्मीर ठारू उत्तर प्रदेश ठारू आरंभ करी दिल्ली जोठी ओलंपियाड मानन को मध्य सम्मान मिलला नहीं तांको एफआईआर पुलिस नेला नहीं कारण से जहाँ विरुद्ध रे एफआईआर दउथिले से भारतीय जनता पार्टी एमपी थिले काश्मीर रे गोटे 5-6 वर्षर शिशु को मारिक फोपाड़ दिया गला भारतीय जनता पार्टी मिलित भाव में शासन क्षमता थिला
ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଥାନାରୁ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ। ଗୁଜରାଟରେ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ, କାରଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା, ଆଜୀବନ ସଜା ଦଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ, ପରେ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାକ୍ଷୁଷ କରିଛେ। ସମାନ ମଡେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଇଞ୍ଜିନର ସମାନ ମଡେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଭିତରେ ତମାମ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୀଡ଼ିତାର ବା ଝିଅର ବାପା କହିଲା ଯେ ରାଜନୀତି କର ନାହିଁ, ତମେ ମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛ କ୍ରିମିନାଲ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍। କାରଣ ସେଦିନ ଏମ୍ସରେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲୁ, ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଟେ ନବନିର୍ମାଣର ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲେ, ଆରପଟେ ବାମପନ୍ଥୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଘେରେଇକିରି ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସନ୍ତପିତ ପରିବାର ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକାମ୍ରର ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଛଡା ହଉଛି, ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍। ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସେ ବାତାବରଣ ଦିଆଗଲା, ଉଷ୍ମତା ବଢିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଆଗଲା। ସବୁ କଥାକୁ ଏଇ ବାଟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଜୁଆର ଆସେ, ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ କରିଦିଏ, ଏମାନେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ କାମ ହେଇଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୈଧତା ପାଇଛୁ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ପାଇଯାଇଛୁ। ଏବଂ କିଛି ଅନୁଗାମୀ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ହେଇଥିଲା, ଏତେବେଳେ ଏହା ହେଇଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଧ ମହୁରେ ଧୁଆ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ବେବିନା କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷମତାଶୀଳ ବିଧାୟକ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିରିର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଇତିଶ୍ରୀ, ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରର ସେ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲା ଟ୍ୱିଟରରେ ଯେ ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟା, ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେମିତି ଇତିଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ସେଥିରେ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଇଜି ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଏମପି ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବାକି ନାହାନ୍ତି। ଡିଜି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ତଦନ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ଡିଜିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଅବସର ପରେ ଡିଜି ଆସିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେଟରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଭାବରେ ହାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା। ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି, ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜଭବନ ଯାଉଛି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉଛି। ତାଙ୍କ ସସ୍ପେନସନ ପରେ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି, ଟିକଟ ନେଇକି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହାରୁଛନ୍ତି ଭୋଟରେ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉଛି, କାହାକୁ ଦୋଷୀ ପାଉନି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତ କଥା, ଏଇ ତ ବିଚାର। ଏଇ ବିଚାରରୁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ହବ, ରାଜନୀତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଯୋଉମାନେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେବେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତି କରିବେ, କୋଉ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କରିବେ? ରାଜନୀତିଟା କଣ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ? ସମାଜର ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ରାଜନୀତି ଏକ ରାସ୍ତା। ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ। ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ତନ୍ତ୍ର କେତେ ଦୂର ଜଣେ ନାଗରିକକୁ ସହାୟକ ହେଇଛି ବା ସହାୟତା ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ବିଚାରଧାରାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଯେହେତୁ ତମେ ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କଲ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବୁ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ସେ ଗିରଫ ହେଲେ। ଅଭିଯୋଗଟା କଣ ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ମିଡିଆ ଟ୍ରାଏଲ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ସେ ଗିରଫ ହଉ ନ ହଉ ଭକ୍ତ ଦାସ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ହୋର୍ଡିଂ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ମରା ହେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଧରଣର ହୋର୍ଡିଂ ମରା ହେଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଗିରଫ ହେଲେ। କାରଣ ସେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ପଛ ଗୋଡ ବିଜେଡିରେ, ଆଗ ଗୋଡଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ତରଫରେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତ ହଉଛ ଏହା ଆମକୁ କହୁଛ, ଆମେ ହଉଛୁ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଦୁଧରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ଘଟିଲା ନିମାପଡାରେ, ବଳଙ୍ଗାରେ, ସେ କଥା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଘଟୁଛି।
पुलिस काहाकू धरी पारु नाही एवं एकथा कहिबार कोन द्वंद्व अछि संदेह अछि जे सरकार सेमानकर अभिभावक मुहरे कुहाउचंती दुई जन अभिभावक समान ढांचारे कथा कहउचंती जो मानकर जियो पोड़िकी मरीची एवं तमाम ओडिशावासी जो मानक पे उद्वेग प्रकाश करुचंती न्याय मिलु बोली कहउचंती आसंता दिन रे घटनार रिपीट न हो बोली कहउचंती तांकू कहउचंती आंगुठी देखउचंती जे सरकार ठीक तुमे पॉलिटिक्स कर नाही बरम प्रार्थना कर प्रार्थना जेतेबेले भारतीय जनता पार्टी नेता माने लिंगराज मंदिर आगे करुथिले मने पकई देइछु आ टिके आगुरु से प्रार्थना समय रे से किट विश्वविद्यालय रे आईन मंत्री मध्य प्रदीप प्रज्वलन करुथिले तांकर गोटे सिस्टर कनसर्न रे ए विचारधारा भितर समय गति करुछि परिस्थिति उद्वेगजनक समस्त को राजनीति बुझा पड़ो रास्ता को आसवाक पड़ो संसद सेमानकर सड़क आमर बहुत बहुत धन्यवाद टिके सब्सक्राइब करने।